Yummy. Nag-uol. Kauli. Nag-thunderstorm sa gawas guys. Gusto kayong hangin uwam. So mas stuck me dire. Hindi na nang ulit. Payong. Ito umbrella. May pinagdadi tanganin ano, nasa kanan. Basta kita pag-ayuan. Oh my God. Ilang busog kita. Mabasa siya, busog man po. Guys, nag-ulan sa gawas ba? Never sit down now. Nag-thunderstorm ba sa gawas? Gabi kayo thunderstorm o? Nang awo o? Gabi tayo ba? Danawa. Danawa. Ang thunderstorm. I'm watching this movie. Busogan na kasi. Ay, kauna ni Tino. Nagaduha ko gikuha. Alak ka ni kusog pag-ayo. Kusog pag-ayo. Oh my God. I blame it on her. Oh my God. I blame it on you. I blame it on her. I don't know. I blame it on her. Ano ka dulot naman? I blame it on her. Dulot naman. No, I blame it on Mama. I blame it on that lady. What is this there? Should I actually go get the car myself? Yun yung mga teenager. You're gonna die. Lain ang kasagin mo kay ko. I might hit like 5 cars while coming out. I'll be wet. Ano kaulay? Buyoron ni mo yung sakyan na. Kauli ko na bumong sa balay. Ano sa balay ay? Amat niya. Dua. Naku Lord. Nagdula. Sugay. Ba ano di mo bang yun ba? Di mo bang sa gawas ko ida. Gusto kayong uwam. Ako ana dito sa gawas ko. Pag video dito. Pag video. Pag video tanggung kami diri. We can't go home kahit it's raining hard. Nga akong dala dyan ang yaw-yaw. Yeah. Ala, grabe yung kayo dyan. Guys, Oh my tanawa God. gawas. Abol ka sa bintana pa video. Nag-thunderstorm. Nag-thunderstorm sa gawas. Dito kayo video ba? Niya na. Para lang para nindot kasi gata na ano. Siyempre kayo barog. Hindi na kumukha. Wala na. Gain na tuloy tag 10 pounds. Kuhaan pa siya ganyan, 100. Para 110. Hindi, ganina, 140. 50 ka? Hindi. Yoy. Lose weight ganit ko. Na 109. Karon 100 na po. Ganyan timbangan. Ha? Okay. Go inside. Where you going? If you want plastic. Usog na kayo ko ba? Nakauna. Usig. Sige, di na ko eh. Normal rain. Di na ko. Bye guys. Thanks for watching. Bye. Say bye bye. Bye guys. Thank you for watching.